जनन बापाय तावन मार्गदर्शन तेचेरी तावन शिक्षण आणि पोती पोतीने तावन नवें जीवन जमले तुमकां सोमेस्तांक सुमधू संजेचे मोगाचे प्रणाम पटयता संगदर्श मोगचनो देसा आणि तिकून गेल्या कुटुंबाच्या तर्फेन रोविन आणि तशेंच मरिया हांच्या लग्न संभ्रमाच्या ह्या उल्हास पटोवच्या कार्याक मोगाचो इफकार मागता मोगचनो मोगाची सकत वेगळीस मोगू संसार चलयता मनशाकोल फुडें वता मोग आपल्या मोगी सांगात एक जावच्याक सात रंगाची स्वप्नां स्वप्नेवन सात दर्य तो उपेवंक आशेता असल्या स्वप्नां संगी धरती वे जिवीत जावन आसले रोविन आंदशेन्स मारिया हांचे पूण मोगचनो आयचे दिसा एकामेकाचो हात धरून देव तेंपलाच्या भितर ते रेखतात पवित्र कुर्सा मुखार उबे रावन एकामेकाच्या बोटांत रेस्पेराची मोदेती शिवतात त्या रुपार तांच्या काळजांत असल्या त्या मोगाक ते रूपणे दितात मात्र मनीस सक्रामेंत जिवितांत वेंगतात जोड्या इतिहास मोगचनो ह्या आंगणाच्या उमरार आम समीस जगात सोपच्याक वेदीची सोबाय धोती कच्या उबे रावया मोबायलांत सकल दवरया तोंडा वयर हांसो ओडया जोडया संगत एक जावया संगीत संगीताळ्याच्या आवाजान संगत बेसवान ह्या सोबीत सुंदर जोड्याक ह्या वेळार आमचे मदेगात स्वागत दिवचो मोगचनो कोणी बरा बुसका स्वीकार केल्ली आसा केवळ 30 सेकंदा पासून आम्ही सुमीसनी उबे रावचे सोबीत सुंदर जोडे मोगचनो आमचे मदेगात सोपता रोविन आंदशेन्स मारिया हांगासर नंबर 1 म्हणटा आम्ही सुमीसनी हाय रोविन म्हणजे उजो हात राहुल गांधी बरी नांतर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरी वयर अवकाश आसा नंबर 2 म्हणटा मोगचनो आम्ही सुमीसनी रोविनाक हाय म्हळ्यार आयच्या होकलेक मारियाक आम्ही हॅलो म्हणूंक आसा हॅलो मारिया नंबर 3 म्हणटाना आमी समेसने गट्टे चातळ्यो दिवच्यो नंबर 4 म्हणटाना इल्ली सिंपी सोळी आसात आमच्या आवाजाक तांणी सुसायड करून आयच्या दिसा मुरोवंक आसा गट्टी एक पटी आमी भोव मारचे नंबर 1 म्हणटाना हाय रोविन नंबर 2 म्हणटाना हॅलो मारिया नंबर 3 म्हणटाना ताळयो नंबर 4 म्हणटाना गट्टी एक पटी भोव मारचे आर यू रेडी या लेट्स गो विथ नंबर 1 Thank you. Let's go with number 2. Allow to listen to number 1 again. Once again. Let's go with number 2. Number 3. Let's hear out number 4. Not enough. Number 4. सुमेस्तांक देबर करू मोगाची बुसका या वेळा तुम्ही स्वीकार करची मोगचनो सोबीत सुंदर जोडे आसा आमचे मदेगात घेवन मात्र मनीस सक्रामेंत रोविन आंदशेन्स मारिया वेगार बापान सांगले देव तेंपलाच्या भितर हात धਰਨ भितर या म्हण एमसी म्हणटा हात सोडात फुलां सुतरो देडयेच्या हातांत ह्या वेळा दिवचो रोविन मोगान तुजो दावो हात होकलेच्या पेंगटा लागीं तुवें हाडचो उजव्या हातान सुरू तुमी घेवची वडा संतोषान मोगान लग्न संभ्रमाची केक वाचून कुटुंबा बराबर वांधून घेवची 3 2 1 टेक इट अवे समेसने दोनी हात लागीं घालचे and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love.
jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Devri Gurumun Dansu Beats the Zodiac. Ladies and gentlemen, presenting before you the handsome hunk of today's celebration, Mr. Raven Dikuna, to pop up the cork of the champagne bottle. Magasuno, Warito Sumagasu Bawaji, Hangasa Fode Serta, Sumram, Dortian, Amasomis Tegade, one tuning Geuncha. Toxic, give it up for today's 1, 2, 3, yup, chill out. Let's Raven. Your hands together. Raven Dikuna Haka, Hangasil Champagne Open Kanu, Sundus, Amasomes Tagade, want to get Lia. Yavelar, Amasomes, Sang Sundus Kerchak, Amchamadegat, Fresetat, Lester Caterers. This is a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate your body with you. Come on now. Celebration. कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा
क्लास है, हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी जानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Lord, make some noise and say Om Shanti Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Yeah. Mama, she said roly poly. Papa, he said holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Everybody saying chocolate. Choco. Everybody saying chocolate. முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா டமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனක ලකන டே டே டஸ்ක லக்கன டே டே கண்டனක டனகனක டே 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 Moguchinon देव बरे करू म्हणून कुटुंबाच्या सर सन्यांक संगत मिळून बो अपुरुबायचो फ्लॅश मॉब हांगासर सादर केल्याक तशेंच संभ्रम ह्या वेळार नसपाच्या रुपार वंतून घेतल्याक देव बरे करू. सुमेशाच्या हातान केक आसली ती पोटांत वचून बसल्या. हातांत वायन आसरेचो ग्लास आसा. जोड्याक वाऱ्यार वयर बोन विवा मनोवंक आसा. जोड्याक आमी सईत मागूंक आसा. जमले सुमेश संचे नवी मोगचिनो आयचे दिसा ह्या पवीस संजेच्या वेळा ह्या मंचे मुखार उबे रावन जोड्याक धना कुटुंबाची वळख आमकां सुमेश सांगून दिवन ह्या सोबीत सुंदर जोड्याक बरे मागच्याक कुटुंबादारांनी मुडीगेरे गांवांत जल्म घेवन तदनंतर फ्रांसिस्कान मेळान भरती जाल्ल्या ह्या जागबापा लागीं विनंती केल्ली आसा. ह्या जागी दिक्षा मेळोवन 7 वर्सांचो अनुभव निस्वार्थ रितीर देवाचे उतर म्हणून तांचो मोग पुर्जा कडेन तांणी वांटून घेतलो आसा. मोगचिनो फाटल्या 3 वर्सां जावन बन्नो देव तेंपलान विकार जावन ते तांची सेवा दिवचे फुडें बेंगलोरांत तांणी असिस्टंट अकाउंटंट ऑफिस जावन तांणी तांची सेवा दिल्ली आसा. जर तर कोण पुरा ह्या जागाक दिसान 3 पटी 4 पटी 5 पटी ना 10 पटी मेळटात 10 पटीन तांचे दान तुमी बेसावून घेयात कित्याक आमकां बरें जातलें. भो मोगाळी भो खुशाली सांगत मोगचिनो जर तर मोग कशें करीचें म्हणून तुमकां कळी जायची जाल्यार ह्या जाग बापा लागीं मेळात. तांच्या तोंडा वयर राग केन्नाय येवचो म्हणना. तोंडांत हांव ती येवची उतरां केदाळय ती उतरां म्हणून हांव मोगाची उतरां म्हणटा कित्याक परस म्हाका हांव एका तांच्या कुटुंबाच्या खासदारान मेळिल्लो आसा. सगळ्या संभ्रमांत
ओगेत बसून सगळ्या संभ्रमांत तांणी तांचो वांटो घेतलो आसा. तर जमले समेत नावी ह्या वेळार जोड्याक बरे मागच्याक तुमचे मुखार मोगान आनी अभिमानान सदर करता मानदेक बाप प्रशांत ह्या वेळार. मोगाचे नो जमल्या तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता. पांच वरां थावन ह्या बान्नूरच्या आंगणांत संतोष संभ्रम हांगासर एक फेस्ताचो दाबाजो नाच हास्सो संभ्रम हाका एकच कारण आनी तो कारण जावन आसा प्रताप आनी मारिया हांचें लग्न. पांच वरार देव तेंपलांत मिसाच्या बलिदानांत लग्नाच्या बांदांत एकवडल्यांत ह्या काजारी जोड्याक सर्व बरें मागोवंक तांकां शुभाशय पाठोवंक हांव हांगासर उबो आसा. तुमी चिंतूंक पुरो प्रताप आनी मारिया हांच्या काजारा दिसा शुभाशय पाठोवंक बरें मागोवंक म्हाका कित्याक विंचून काडलां गे म्हणून. ल्हानसो कारण प्रताप म्हणा लागलो जानेवारीच्या 13 तारखेर एक लग्न जालें ताच्या भयणीचें आनी ताच्या कराराक तुमीच भलायकी मागल्ली. हांव ताच्याक एक स्टेप सर्तीक म्हज्या खासदाराक तुमी भलायकी मागा जाय म्हणून. त्या देखून आज हांगा उबें रावलां. प्रताप मारिया तुमकां शुभाशय पाठोवंक आनी बरें मागोवंक. मोगाचें न्हू एक खासदारी जिवीत तें अपुर्बायेन सालाजें तर लग्न जिवितांत संतोष संभ्रम आसा जे तर आम्हा सर्वांचें मागणें तशेंच आमचें बरें बेसांव तांकां जाय. तुमकां आयच्या दिसा लग्नाच्या बांदांत एकवटल्याक शुभाशय पाठयता आनी तुमच्या मुखल्या काजारी जिवितांत सर्व संतोष बरेंपण संभ्रम आसूं दी म्हणून देवा लागीं मागता. मोगाचें न्हू प्रताप आनी मारिया हांच्या लग्ना वरवीं ही दोगां मात्र एक जावंक नात बगार 2 कुटुंबां एकवटल्यांत. बान्नूरचें देसा कुटाम आनी मारिलचें डिकुना कुटाम ह्या दोनी कुटुंबांची मोटव्यान वळख करून दिवंक आशी येता. बान्नूरांत सर्वांक भोव अपुर्बायेचें मोगाचें सर्वांक वळखीचें कुटाम जावन आसा मानेस्त मिंगेल देसा आनी मानेस्तीन क्लेरी वेगस हांचें. सर्वांक गरजेचीं सर्वांक भोव मोगाचीं. मानेस्त मिंगेल देसा फाटल्या 3 वर्सांत हांव न्हू KSRTC संस्थांत आपलो बरो वावर दिवन आसा कळमीत नातलो वावर आनी तशेंच होरे ताची आवय क्लेरी वेगस उपिनांगडीच्या कॉपरेटीव बँकांत आपली सेवा ती दिवन आसा. ह्या अपुर्बायेच्या जोड्यांक अपुर्बायेचीं भुरगीं मालगडो जावन आसा आयचो न्हवरो सोबीत दाटो मोटो म्हूण सांगलें पाद्रापान प्रताप आनी दुसरें जावन आसा ताचें मोगाचें भयण रिमा रोस. पोर जानेवारीच्या 13 तारखेर प्रतापाचें मोगाचें भयण रिमा रोस मारिलच्या रिवन डिकुना लागीं लग्न जावन आतां प्रस्तुत ओमानांत ती वस्ती करन आसात. रिमान सांगलां प्रतापा विशयांत मुस्त उलय जाय म्हणून त्या देखून मारियाची वळख करून दिल्या उपरांत प्रतापा विशयांत मुस्त उलयतलो. हांव वळख करून दिवंक आशी येता मारियाच्या कुटुंबाची. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ली फिरगस मारिल हांगासर वस्ती करन आसात मानेस्त इग्नेशियस डिकुना आनी मानेस्तीन लिना लुवीस. अपुर्बायेचें कुटाम मारिलांत सर्वांक गरजेचें सर्वांक वळखीचें. मानेस्त इग्नेशियस डिकुना हेल्थ इन्स्पेक्टर जावन वावर दिवन आतां प्रस्तुत निवृत्त जाला. ताच्या कामांत निवृत्त जाला तरी फिरगजेच्या कामांत निवृत्त जावंक ना. आपल्या वाड्याचो गुरकार जावन कळमीतनातलो वावर तो दिवन आसा. तशेंच मारियाची मम्मी मोगाची मम्मी लिना लुवीस मोडंत्यारच्या सेक्रेड हार्ट कॉलेजींत ऑफिसांत सुपरिंटेंडंट जावन आपलो वावर दिवन आसा. ह्या अपुर्बायेच्या जोड्याक 13 जाणां भुरगीं तांची वळख करून दिवंक अशी येता. मालगडो पूत जावन आसा
मायकल प्रदीप पुत्तूरच्या अरविंद मोटर्सांत आपली सेवा तो दिवन आसा. जॉयलेट डिसोजा हिचे लागीं लग्न जावन तांकां एक धाकटुलो 1 वर्साचो भुरगो आसा रियान डिकुना. दुसरो पूत जावन आसा मरवीन प्रताप आपली BE इंजिनियरींग शिकप संपोवन प्रस्तुत कुवेटांत आपलो वावर दिवन आसा. ह्या दोगां मोगाळ भावांची मोगाची भयण जावन आसा तिसरें मारिया प्रिमल आपले शिकप संपोवन थोडो तेंप काम करन आतां घरा आसा. ताका सांगलें तूं काजार जाल्या उपरांत प्रताप सांगता दुबय दिल्ली वेताय म्हणून. प्रिमल सांगी लागलें दिल्ली वचना थंयचो हावो एअर पोल्युशन चड जाला म्हणून. पूण प्रताप सांगता हांव आसचो जागो सोबीत आसा बरें आसा थंयसर बरें वारें आसा त्या देखून ये म्हणून. मारिया तुज्या काजारी जिवितांत दिल्लींत जावं दी वा हांगा बन्नुरांत जावं दी आमी बरें मागता. मोगाचें न्हय आयच्या होरेता विशयांत उलोवचें तर आमचो होरेत सोबीत मस्त सादो. रिमा सांगता ती ल्हान आसतना ती मस्त झगडटाली की पूण आयच्या दिसा पळयता आसतना बोगानांगे ती मस्त झगडटाली म्हणून. खंयची भाव भयण मस्त झगडटात गे तांचें थंय मस्त मोग आनी अभिमान चड. तांचें तें ल्हानपणाचें झगडें आज तांचो बांद घट जावंक आनी एकामेका थंय मोगान जियोंक कारण जालां. न्हय गे प्रताप. प्रतापाची दुसरें एक बरें संवय आनी ताचे थंय आमी पळयता तो कोणायकी भेटोवन दी एवरी वन लायक्स हिम. ताका पोर विचारलें दिल्ली तावन तूं कित्याक बन्नूर येनाय गे म्हणून. तो म्हणटा म्हजो बॉस म्हाका मस्त लायक करता म्हाका सोडून येवंक मोन ना. ताचो बॉस मात्र न्हय जो कोण रोविना सांगता आसा तो रोविनाक लायक करता. रोविन तुज्या काजारी जिवितांत तुवें मारियाक आपणायलाय. मारियाय तुका मस्त लायक करतलें आनी तें सदांच तुका सांगात दितलें. आनी मारियाय तशेंच शी इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी. इफ यू वॉन्ट टू हॅव एन एग्जाम्पल फॉर सिंप्लिसिटी देर कॅन बी नो वन एल्स अदर दॅन मारिया. तितलें सादें तितलें सिंपल अँड बोथ आर स्मार्ट. आनी म्हाका दिसता तुमचें जोडें मेड फॉर ईच अदर. मोगाचें न्हय ह्या अपूर्बायच्या काजारी जोड्याक 2 भलायकेचीं उतरां उलोवंक आशेता. कित्याक काजार 1 वा 2 दिसांचो खेळ न्हय. काजार आपल्या निमाण्या जिविताच्या घडये पर्यंत एकामेकाक मोगान मान दिवन रावचो तो एक साक्रामेंत जावन आसा. हांवें साबार काजारी जोड्यांक विचारलें वॉट इज द सिक्रेट फॉर अ हॅपी मॅरीड लायफ. एक बरें सुखी काजारी जिवीत जियोंक कितें सूत्र आसात गे म्हणून. आनी हर एकले सांगतात देर इज नो सिक्रेट फॉर अ हॅपी मॅरीड लायफ. एवरीथींग इज सिक्रेट. रोविन आनी मारिया देर मे बी नो सिक्रेट फॉर अ हॅपी मॅरीड लायफ. पूण हांव सांगूंक आशेतां की जर तुमी काजारी जिवितांत सुखान संतोशान जियेचे तर तुमी उडास दवरूंक जाय. तुमी एकामेकाचो व्हडलो मोग करी जाय. देर शूड बी नो वे टू डावट ईच अदर. ओके. एकामेकाचेर विश्वासान तुमी जियोंक जाय. एकलो फिलॉसॉफर सांगता टू मॅरी इज टू डिक्लेअर अ वॉर. काजार जावचें म्हळ्यार झूज प्रारंभ करचें खंय. झूज एकामेका थंय न्हय. रोविनान मारियान रोविना कडेन न्हय. बगार जें कितें काजारी जिविताक तुमच्या सांगातपणाक आड वेता तें झुजून तुमी सदांच सांगत जियोंक प्रयत्न करीत जाय. झुजचें जें कितें तुमच्या काजारी जिविताक विरोध वेता तें झुजून तुमी तुमच्या लग्न जिवितांत जैते वंत जावंक आसा. प्रताप आनी मारिया ह्या दिसांनी आमी पळोवन आसा जायतें काजारी जोडें सुखान ना. जायतें काजारी जोडें एकवटान ना. जायत्या काजारी जोड्यांक डिवोर्स जाला. कारण कितें. कारण इतलेंच मोगाचें न्हय
दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दी अदर. दादलो आपल्या स्त्रियेतावन मस्त अपेक्षा करता, तशेंच ती स्त्री आपल्या दादल्यातावन मस्त अपेक्षा करता. एकलो दादलो आपल्या स्त्रियेक संपूर्ण बदलाचें म्हणून आशेता, आनी तशेंच एक स्त्री आपलो दादलो काजार जाल्या उपरांत ताणें संपूर्ण बदलाचें म्हणून आशेता. तशें आशेल्यार काजार जिवितांत संतोशान जियोंक जायना. यू गॉट टू एक्सेप्ट ईच अदर एज ही ऑर शी इज. जाय मारिया, जसो प्रताप आसा तशें तुवें एक्सेप्ट करूंक जाय, आनी प्रताप जशें मारिया आसा तशें तुवें ताका एक्सेप्ट करूंक जाय. तशें केल्यार मात्र तुमचें काजारी जिवीत संतोशान माया मोगान जियोंक साध्य जातलें. तर मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी परत प्रताप आनी मारिया हांकां तांच्या लग्न जिवितांत सर्व बरें मागया. आयच्या दिसाच्यो तांचो सुभाशय संभ्रम तांच्या जिणयेच्या निमाणे घडये पर्यंत आसून दी. देव तांकां विस्नार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. गॉड ब्लेस यू. मगुचिनो देव बरे करूं म्हणटा अम्माना देग बाप प्रशांत फेर्नांदीस हांकां भोव अपूर्व रितीन दोना कुटुंबाची ओळख करून दिवन जोड्याक भोव अपूर्वायेचे दोनूच इशारे तांचे कडेन वांटून घेतल्याक. Father, thank you very much and we wish you all the very best for your future mission. मगुचिनो आयच्या दिसा दोनी काळजां एक जाल्यांत आनी तांच्या काळजांत मस्त बोगणांत तांणी लिपोवन दवरलीं आसात. चड वेळ पाठ करनासतना अवकाश करून दिता रोविन आनी तशेंच मारिया ती सर्व बोगणां ह्या वेळार आमी समेस्त कडेन वांटून घेवच्या. ओ टू यू मिस्टर रोविन आनी मिसेस मारिया. देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवडतलो, ती दोगांय एक जातलीं. मोगाचेनो, ह्या बागी दिसा म्हाका आनी मारियाक लग्न सक्रामेंतान एकवटीत केल्ल्या धन्य देवाक अर्घा दिता आनी आमच्या मुखल्या जिणेक देवाचो आदार आनी मोरयेमायेचे बेसांव आमी मागता. ह्या संदर्भार हांव ससनसो विशय मागता. आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबदारांचो प्रत्येक जाण हांव उडास करता. एका वर्सा आदीं देवादीन जाल्ल्या म्हजी माय एवलीन डिसोजा आनी म्हयन्या आदीं देवादीन जाल्ल्या म्हजो माम आनी पोदोर्न जेराल्ड वेगस असो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हज्या ल्हानपणांत थावन तांच्या जिणयेच्या अकरे घडये म्हणसर तांणी म्हजेर दाखयल्लो तो मोग विसरूंक असाध्य. तांकां हो संभ्रम पळोवचें बाग फावो करूंक ना तरी तांची बेसांवां सदांच आमच्या जिणयेच्या मेट्यांनी आसतली म्हूण हांव बरवसतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्ल्या प्रकाश मोंतेरो पाद्र्याबांचो, तशेंच रेस्पेर केल्ल्या मानादीक बाब लिओ लसरादो, तशेंच शर्मो दिल्ल्या लिओ लसरादो, तशेंच रेस्पेर आनी भलायकीची उतरां उलयल्ल्या आमचो मोगाळ विगार मानादीक बाब प्रशांत फेर्नांडीस आनी सर्व धर्मीक भाव भयणीचो हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या मुखल्या मिसा वावरांक बरें मागतां. म्हाका बरें शिकप दिवन बऱ्या शेगुणांनी वागोवन ल्हान तावन येदोळ पर्यंत म्हज्या जिणयेच्या हर एका मेठांनी मार्गदर्शन दिवन आयच्या दिसा पर्यंत सांगात दिवन म्हाका खंयचेय उणेपण जायनाशें पळोवन ह्या हंताक फावोवंक कारण जाल्ल्या म्हज्या पप्पा मम्मीचो उपकार बावडूंक ना फावो तरी तो सरस्पर देव लांबावक बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. हांव उपकार बावडूंक आशेतां मारियाच्या पप्पा मम्मीचो, धाट्टूचो आनी ओनयेचो. म्हजेर विश्वास दवर तांच्या मोगाच्या दुवेक म्हाका म्हज्या जिणे संगातीन जावन दिल्ल्या खातीर. म्हाका ल्हान तावन येदोळ पर्यंत सदांच सांगात दिवच्या म्हजी भयण रेमाचो, तशेंच म्हजो बावजी रेवनाचो हांव काळजातावन उपकार बावडटां. कित्याक ती परगांवांत वावर करून आसल्या तरी म्हज्या ह्या काजाराचे कार्य सोबूंक मस्त तांणी वावंट काडल्या. हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या बापूंक, मावशांक, माम आनी मामयांक, आकयक आनी सर म्हज्या काजीन भावा भयणीक, कुटुंबदारांक आनी सर म्हज्या मोगाच्या इश्टांक. प्रत्येक जावन ल्हान आसतना पप्पा मम्मी कामाक वयच्या संदर्भी म्हाका खंयचेंय उणेपण भोगयनाशें आपल्याच भुरग्या भाशेन मोगान पळयल्ल्या इल्यार बापू आनी बेनी आंटीचो, तशेंच जॉन मामाचो आनी लिना आंटीचो, तशेंच आपणाच आंगणांत
रोसाचे कार्य काडूंक अवकाश दिल्ल्या आनी सदांच म्हाका सपोर्ट करच्या सिप्रिमाम आनी वेरोनिका आंटीचो हांव उपकार बावडटां आनी तांकां हांव आभारी जावन आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा ही वेदी आनी सर अलंकाराची जबाबदारी घेतिल्ल्या कॅरल अरेंजर्स करकोळ आनी फोटोग्राफी करच्या नेल्सन फोटोग्राफी BC रोड, रुचीक जेवण तयार केल्ल्या लेस्टर केटरस आनी DJ टॉक्सिक्स आनी आयचे कार्य सोलोवन वरच्या MC राजेश हांचो सर्वांचो उपकार बावडटा आनी अक्रेक कोणाचें नांव काडिनासतना आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन आमच्या संभ्रमाक वांटेली चल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. देवान ताच्या सर कृपे देण्यानी जिवीत सोबयलां. ताणें दिल्ल्या देण्यान पप्पा मम्मी जावन आसात वर्तेन देणे. सर्वांक काल जावन शेगुणांनी भरलेलें जिवीत रुता करूंक तांणी म्हाका शिकयलां. कश्टाच्या वेळार सोंसणीकायेन धैर्यान जियोंक शिकयलां. हांव तुमचे तावन पयस आयिल्ल्यारी तुमचो संतोश म्हज्या जिणेन म्हत्वाचो जावन आसतलो. हांव तुमकां आभारी आनी ऋणी जावन आसा. लव यू बोथ. सांगाताच हांव देव बरें करूंक म्हणटा रोविनाच्या पप्पा मम्मीक. तांणी बऱ्या काळजा मनाच्या बऱ्या शेगुणांनी वाडायिल्ल्या पुताक जिणे सांगाती जावन म्हाका दिल्ल्या खातीर. I would like to thank my brothers Michael and Marvin for always watching my back. Dearest sister-in-law Joylet, thank you for the wonderful person you are and for blessing us with the cutest baby Rian. I would also like to thank my sister-in-law Rima and co-brother Rivan for their support, love. I would like to extend my gratitude to our families, my and Rovin's colleagues as well as friends for their love, support, words of encouragement at every step of the way. And special thanks to all the people, those who helped us to make this event a successful one. The greatest marriages are built on teamwork, a mutual respect, a healthy dose of admiration, and a never-ending portion of love, of grace. Thank you. Samestang Dev Bare Karu. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ KSRTC ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ CA ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಡೆಂತ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मगुचिनो भलायकेच्या उतरासंगीन जोडयान तांची बोगणां एक केल्लीं आसात. तर वायनसुरचो ग्लास वयर उबारया, खाली जाल्यार बेजार ना. चेस म्हळ्यार एकाच शब्दान जोड्याक आमी उल्हास पटोवचे. 3, 2, 1, लेट्स से टुगेदर. चेस. And sat down at my seat, looked the menu over, well decided what to मगुचिनो संजेच्या वेळांत जोड्याक संगत दिल्या तांच्या संगतींची ह्या वेळार मोठ्यान परिचय करून दिवच्या काशी येता. आयच्या होरेताक देडो जावन सोंपता. जॉयल वेगस 1 मिनट बराबर तुवें हांगासर मुखार येवचे. होरीतसो मगासो काजीन तो जावन आसा. मगुचिनो बी मेकॅनिकल शिकप संपयल्या उपरांत प्रस्तुत HVAC कंपनीत तो तसो वावर चलयता. 2 ताळयो ताका दिवन ह्या वेळार ताका आमी उल्हास पटोवचे सर्व सयत मागता. मालदडो जावन आमचे मदें गात सोंपता. होरीतसो आनी एक मोगासो काजीन गॅविन देसा हांगासर फुडें सरता. ताचें कार्ड, ताचें हेअर स्टायल दोमी पळयल्यार इम्प्रेस जायन येतली चली. हांवें कांय म्हणूं ना, तीन तासली सतकय चेडवान गेल्ली गी चेडक्यान गेल्ली घेवन म्हाका गोतूना. गुड, देव बरें करूं. मगुचिनो प्रस्तुत फायनल इयर BCom शिकप तो शिकते आसा. तदनंतर विचारलें कलें करता रे बाबा म्हण तो म्हणालो M.Com जायजे अंकल म्हण ताका विचारलें खंयच्या अंकला तुका अंकल दिसता म्हण. बरें इट्स ओके म्हणालो. ताका एक 2 ताळयो दिवन ह्या वेळार तुमी उल्हास पटोवची. होगले एक सांगत येते आसा आयचे दॅट इज ऑन होगलेचे मगाचे काजीन जॉयलिन लुवीस. मगुचिनो मंगळुरांत आसा कॉग्निझन टेक्नॉलॉजी आनी सोल्युशन ह्या कंपनींत ते वावर करते आसा. कोणाक म्हणी अप्लाय करूंक आसल्यार
साडे ते वेळा अप्लाय करीत देव बरें करूं मालदेटी जावन आनी एकले आमचे मदें एका सोंपता ज्योत्स्ना लोवेस परत एक बडी होगलेचे मगाचे काजीन बी फार्मसी श्रीनिवास कॉलेजींत ते शिकते आसा तुका सर जैत मागता फुडल्या जिवितांत जें कितें तूं आशेताय सर्वेस्पर देव धराळ मापान तुका फोव करून दी म्हूण आमची आशा जावन आसा मग अशें न्हू आपलेंच काम कार्य स्टार्ट करतना एक चूर 30 टावन 60 गल्ले लगतालो म्हळ्यार पिओ नातलो एक चूर न्हिदेंत आसलो आयज सोबीत सुंदर मास्टर पेज बॉय स्टॅलन वेगस खंयच्या क्लासीन शिकताय फर्स्ट स्टँडर्ड देव बरें करूं ABCD येता सारी ना टेन्शन करनाका रातीची न्हीद पुरा पाठ करता मागीर हांव हांगासर मग अशें न्हू मास्टर फ्लावर गर्ल जावन सोंपता क्लिओना वेगस खंयचे स्टँडर्ड मा ना ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ आणि दाव्याक बसल्या देडो देडी माल देडी मास्टर पेज बॉय आणि फ्लागला गट्ट दोन ताळयो दिवन उल्हास पटोवचे मुखलो भाग जावन आसा मग जोडया नाच पसलांत एक जावन लग्नाची बीत असो पयलो नाच ती सादर करतात लायट्स पुरा ऑफ जातात जर कोणाक लायव्ह वचूंक जाय तुमच्या कॅमेरांत तुमकां व्हिडिओ काडूंक जाय जाल्यार उबे रावले कडेन व्हिडिओ काडूंक काडच्याक अवकाश ना उजव्याक आणि दाव्याक जे कित्याक सक्तांनी हो नाच पळोवन संतोष पावोवंक आसा आय रिक्वेस्ट ऑल द पीपल द एंटायर गॅदरिंग टू स्विच ऑन युअर फ्लॅश लायट्स and throw it high in the air. Zodiapur boys, so now sadar katana, let's switch on our flashlights and spend maybe 2 to 3 minutes with this charming, lovely couple. So many sanje flashlights. Yeah, good. DJ Toxic. Let's go. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ladies and gentlemen, let's make some noise, please. देवरी करू म्हणता सुबेज सुंदर जोड्याक लग्न जिवीत असो पयलो नाच हांगासर सादर केल्या ह्या वेळार तांकां सांगा दिवच्या मोगशीन व्हडा संख्येन आमी समीस्तनी मुखार येवचे ग्रँड मार्च वा ब्रायडल मार्च दिल्लोसो वेळ भाग घेवन तांचे जिवीत असो दीस केदाळे आमारोच्याक आमचो इल्लोसो मोग ह्या वेळार तांचे कडेन वांटून घेवचो Toxic, if you're ready, 3, 2, 1, let's go.
Yeah, start shaking your body. Shake your body. Body. Shake. Best man. Made of honor. Yeah. Your shoulders. Shoulders. 1, 2, 3. Hands up. Hands up. Hot way. Wait. Wait. Three, four, claps. Claps, claps, claps. Let's go with ballet. Swing it out hot. Ready? Are you ready? Make some noise, please. Toxic. Let's toxic together now. Good. Hands up. Mr. Ipa. Ladies and gentlemen, Yeah, put your may I hands have down. your attention, please? Yeah, stretch it to your left side. And your right. Hey. Okay, here we go. And we move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 Once again. right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Yes, step up, hands up. Hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left 110. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left 110. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left 110. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Holy God. Gentlemen. Gentlemen, boys. Girls, for the final time. Boys.
Claps. Follow me. Here we go. Hands up. Down. Both the hands. Up, down. Hands up, down. Up, down. Put your left hand. Put your left hand in the air. It's only the left hand. Left hand in the air and shake it all around. What's Left. left? Now Right. Left. and Right. Come on. Left. Right. And Left. Let's all together. left, right, 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 left. Follow me. Come on. Claps. Back. Yeah, get to it. Come on, jump on your left, jump on your right, jump on your left, jump on your right. Everybody jump on your left, jump on your right, jump on your left, jump on your right. Claps. Now clap Right. and wave, Claps. and wave. Come on, clap and wave, clap and wave. Follow me. Yeah, thanks a lot. The left side. Now somebody Get here for the bomber versus scream. scream. Let's change it. Yeah, coach. देबरी करून जोड्यान देखील वेदी वेरी उंचे समलेलं तुमका सुमेश तांग देबरी करून म्हणता मग शुनो अकरे सो एक भागसा आयचे होगल मरिया बुके टॉस करता त्या देखून एबाव 18 कोण बरसा जततले बेगिनास फसना तुम्ही हांगसर मुखार येऊनचे स्पिनस्टर्स एबाव 18 कोणाक बुको मेळटा इनाम आसा कॅश प्राइज नाही तू उले नाका ओगेस राव प्लीज तू उले नाका ताने डोळे सोडताना म्हाका मायनर हार्ट अटॅक जाता हांगसर गुड रेडी आसा टॉक्सी I need no permission. Yeah, hands. Did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should've put a ring मेळलेल्या on it. इनामाचा If you like it, then you Cash should've prize put a नाही. ring on it. Don't be mad what you see that he want it. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. Oh, 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 देखील वैरी उंचे इरदाने पिरा बोंदुल्लार दाला पाते रुजर भले भले टिडून संगता जोडियाने का तस्वीर एक देखनो बेरा उंचे तो तुकास इनाम तेन्स मगुशुनो मुकलेंगानी हंगस सुबोन देवचाक होरितचा बहिणी लागे विनंती करता मगुशुनो साडेतीला जेवणाक वेचाक अवकाश असा जेवणावर आशीर्वाद मागच्या मनात एक बाप प्रशांत फर्नांडिस तुमच्या लागी विनंती सोमेसनी उभे राहूनचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्गीचे दयाळ बापा हो कुशल बरीत दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळ सतावन दिन वाचता आयच्या दिसा प्रताप आनी मारिया लग्न बांदांत एकवटल्यांत आसतना तांचो लग्न बांद शाश्वत उराशें तांचे सगळ्या जिवितांत एकामेकास तांणी मोग करीशें तांकां तूं फरमाय आनी आज ह्या संभ्रमांत वांटिली जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजी आशिर्वादां वत म्हूण मागता आज तयार केलां त्या जेवणाचेर
जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचेर तुजी आशिर्वादां वत. हें जेवण आमच्या कुडीक गठाय आनी भलायकी दिवन दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. काळजांतली मनांतली जिवितांतली चली गो तूं नशिबांतली चिंतनांतली सपनांतली नारी गो तूं काळजांतली मनांतली जिवितांतली चली गो तूं नशिबांतली चिंतनांतली सपनांतली नारी गो तूं. मगशिनो सूर्या बरी पडसळची संद्र बशीत कुटुंबांची बिताक उजवाड हारची शेगुनाची सुनाय ती आसा होरेत संगीत परातेक पिडिवेदी सोबोवच्याक आंगणांत असल्या मी समेसीने उबे रावचे संगीत संगीताळ्याच्या आवाजान जोड्याक परातेक पडी आमचे मध्ये गात स्वागत दिवचो. समेसीने उबे रावचे मगशिनो वेळ पाठ करनासतना रोवीन तुझे लागी विनंती आसा हजर मोत्यानी शृंगारलेती कार्यामानी तुवें तुज्या हाती घेवची होकलेच्या गळ्यान सुबोवन ताका संपन्न करून तुजें करून घेवचें. मगाची कार्यामानी सोबयतना संगीत संगीताळ्याच्या आवाजान जोड्याक उल्हास पटोवया. फुलांचो चेलो या वेळार रोविनाच्या गळ्यान सुबोवच्याक. रोविन नेटे राव, सादे जाता जाल्यार सोफा वयर उबे राव ताळ्याच्या आवाजान. मोगाक तुझ्या लालेता रोविन इट्स युअर टाइम. ये गोपांत मुझ्या एक जाऊया आम्ही दोघां सांगा तुझो आशेता मोगाक तुझ्या लालेता ये गोपांत मुझ्या. मोगाचो गुर्तू जावन असो तो उमाव या वेळार एकामेकाच्या पोल्या वयर. Kiss me, close your eyes. देव बरें करूं. मगशिनो मेन टायम आमचे मध्ये गात सियोन आश्रमाचे फाउंडर आसात. विनंती आसा UC पावली तुमी देखून या वेळार मुखार येवचे जोड्याक उल्हास पटोवचे आणि या वेळार फुलांचो तोरो तांच्या हातान सोबून तांकां तुमी बरें मागचे. गड्डू दोन थाळयो तांकां आमी दिव्या मगशिनो बोवा पुरबायचें काम सुम्या जेजूचे धरती वयते सबाई ते आसात. तशेंच मगशिनो कर्नाटकाचो माजी CM जावन आसलो सिद्धरामय्यसो PA आसा. देखून फुता दुसर तुमी देखून वेदी वयर येवन जोड्याक तुमी उल्हास पटोवचे. जोड्याक उल्हास पटोवच्याक जॉयलिन आनी रॉन्सन घेवन फुडें सरतात. एक उल्हास पटोवचें गीत.
झाला उगम सत्व सक्रामीन जुडला मोगान कुटमाची झाला संगम कळसाचे झाला मिलन लग्नाचे येसो झाला उगम सातवो सक्रामे जुडला मोगान कुटमाचे झाला संगम मरिया आणि रोबिन सारा जिनी मोगान सुकांत आणि दुकान आदार दिया मोगान बरे मागूंक तुमकां संतोष भोगता आमकां सुफळ लग्नाची न्ही सर्व आमी मागता मरिया आणि रोविन सराक तुमचे जीवन सुखांत आणि दुखांत आधार दिया मोगान बरे मागूंक तुमकां संतोष भोगता आमकां सुफळ लग्नाची न्ही सर्व आमी मागता या फुडें ती दोगां एक जातात मुखलेची न्ही पैन संगी चलतात जावच्याक लग्नाची विशाबी सोबी देवा बेसावा माग्या तांची या फुडें ती दोगां एक जातात मुखले जिने पयन संगे चलतात जावच्याक लग्नाची विसोबे शाबे देवा बेसावा माग्या तांचे मरिया आणि रोबिन सारा जिनी मोगान सुखांत आणि दुखांत आदार दिया तोगी बरे मागूंक तुमकां संतोष भोगता आमकां सुफळ लग्नाची न्ही सर्व आमी मागता मरिया आणि रोविन सरा तुमचे जीवन सुखांत आणि दुखांत आधार दिया मोगान बरे मागूंक तुमकां संतोष भोगता आमकां सुफळ लग्नाची न्ही सर्व आमी मागता मुखले कार्य हांगासर मांडून हाडच्याक जोड्याच्या वडिलांनी आयती रावचे पयले विनंती आसा रोविनाच्या पप्पा आनी मम्मा लागीं मुखार येवचे मानेस मायकल आंदशिन्स मानेस क्लेरी पसोडी आयरकन जोड्याक मोगाचे बेसांव दिवचे मुखार येवच्या विनंती आसा मानेस इग्नेशियस आंदशिन्स मानेस लीना माणिक माणिक मी फसाला ओरडा ओरडा दावे कुशी ओकल ओकल आणि होरे केळती केळती कुरपोळ्यांनी तांचो तांचो लायलो पाग दोड्या दोड्या सरपोळ्यांनी मोगोचिनो या पुरबायेचे जोडेन धरती वयर सोपता जाल्यार तांचे मुखार अशी वडिलांकारान जावन आसात जल्म दिवन शिकप दिवन बुवा पुरबायेचो फुडार वचून दिवन आयच्या दिसा धरती वयर तांकां या अपुरबायेच्या शिगुणांनी तांणी सोबयले मानेस मायकल मानेस इग्नेशियस फुडें सरात फुलांची तुरी आदल बदल करात पटलून धरात एक किस दियात तळ्याच्या वजान आणि आता मानेस लीना आणि क्लेरी बाय
देवरे करून म्हणता मुखले कार्य सुबोंच्या घोरे त्याच्या मायन आयते रावचे मानेसन लिना बाय तुम्ही मुखार येऊन मायची मुदी तुम्ही शिवची मानेसन लिना बाय पहिले मुखार येऊचे पगुर माय एवढा संख्यान वेळ पाठ करताना मुखार यात पगुर मायो पगुर मायो पुढे सरल्या सर्व पगुर मायंक देव बरे करू म्हणता आई सोदेडो मस्त खुशी पावला हांव खंडीत चिंता आयचे दिसा राती तो गंडीत न्ही सोना कित्याक व्हडा संख्येन आयचे दिसा पगुर माय मुखार येयल्यो जॉयल देव बरे करून जॉयल इन तूं फुडें सरता ह्या वेळार ओके इल्लें तें घेता कांय टेन्शन ना राव अरे देवा म्हज्या पगुर माय कितल्यो क्रिस्त मनशा कळे 500 रुपये खाली एक नोट मत दाखयलय सोर रे तू समा नाही तू जुदास तू ये गुड दाखयता अरे पूरा कलरचे हा पुनास दोळे दाबीचे तुवें ओपन दवरचे तू खाली चिड्डयताय रे बाबा अरे हांगा गळटे आसा या गुड दोळे दांब आणि मुखार एक मेन टाइम मगोचे न्हू होरिताच्या कुटुंबाचे उजव्या बगलेक वेडो घालचो होकलेच्या कुटुंबाचे दाव्या बगलेक बेसांव दिवच्या फुडें सरचे आळे वो ते माय बसल्या वेगळी बेसांव काण घेणे दाव पुरो रे कीस दिना काय गड मुखल्या कार्य सुबोंच्या जॉयलिन फुडें सर गड गो आहेत ए पैसे पे तू मरती है क्या प्लीज एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है क्या होता है पैसे का पैसे की लगा दूं ढेरी या सत्य सांगाजे तू ती शिंदेशीन काही आपण ओरतालोय ಒಣ್ಣಂತಾಯಿಲ್ಲ ತಿ गड मुखले घारी म्हणून हाडच्याक होकलेच्या कुटुंबाचे बेसांव दिवच्या काही ते रावचे होरेतेच्या कुटुंबाचे व्हडा संख्येन उच्या बगलेक वेडो घालचो आपले पावलो वेळ हो तुका दिवस मागसो इतली वर्सा पोसून बाळा ओपसून दिवसो आपले पावलो वेळ हो तुका दिवस मागसो इतली वर्सा पोसून बाळा ओपसून दिवसो वस बाळा वस गो मोगम सोवर गो सदा काळजा जागो दवा उगडा सामसो वस बाळा वस गो मोगम सोवर गो सदा काळजा जागो दवा उगडा सामसो
उस्गो मोगम सुवरगो सदा काळजाम जागो दव उगडा सामसो Usbara usgo mogam soborgo sada kalsa zago dovo ugra samso मोगम सुवरगो सदा काळजाम जागो दव उगडा सामसो उसवाडा उसगो मोगम सुवरगो सदा काळजाम जागो दव उगडा सामसो मोगशनू सगळ्या संभ्रमांत उपसून दिवची घडी एक दुखाची जल्म दिल्या आवयक फुडार वचून दिल्या बापायक संगत पोवन दिल्या भोवंडांक ह्या वेळार होकल पाठ दाखयता सर्वेस देवन फोव केल्या होरेत संगी मुखली जिणे जियोवच्याक मेट काडटा होकलेक उपसून दिवचे फुडें होकले सुमोगा सुमवलो मनीस थॉमस लुवेस दोन बोगणां ह्या वेळार कुटुंबा सांगाता वंतून घेवच्याक भोव मोगाच्या प्रताप कुटुंबाच्या संध्यानो मरिया म्हणलो गुलाबू पुत्तूरच्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक भेटवण दिल्ल्या मारियल फुर्गजंतल्या लिकुर्न आनीक लुईस कुटुंबांत उपजल्लो तो बोंगो आनीक गुलाब ताका त्या ल्हान बाळशातावन येदोळ मुसेर ताचें बरें पालन पोशण केलां पिडेन तशें भलायकेंत शिकपांत तशें क्रिस्ती मावल्यांनी ताका नेटोवन आज मुसेर बरें करून शिकयलां आनीक सुदारचेलां आनी बरो मोग दिला आज ह्या वक्ता डेसा ह्या कुटुंबाच्या संध्यांक वर्त्या अभिमानान आनी वर्त्या मोगान तुमच्या कुटुंबाक आज संतोशान आनी वर्त्या मोगान आमी तुमच्या हातांत उपसून दिता आसतना ताच्या जिवितांत कांय तर चड उणें घडटा तर जाल्यार तुमी तुमचो मोगान ताका स्विकार करून भोगसून सुदारसून वरात म्हणून तुमचे कडेन ह्या मरियाच्या कुटुंबाच्या संध्यांत मुखांतर हांव तुमचे कडेन उपकार मागतां देव बरें करूं मावळ्याच्या मोगाच्या बोगणाक उतो दिवच्याक हांगासर होरेत असो मोगाचो बापलो मनीस मार्सेल वेगस मोगाच्या न्हू डिकुन्नाकल्या कुटुंबांत वाडोवन प्रिमल
या व्हंकलेक तुम्ही वपसून दित आसतना आमच्या डेसा गेल्या कुटुंबांत तुमचो तो गुलाब बोंगो फुलोवन आमच्या डेसा गेल्या कुटुंबांत ते परमोळ दिवन दी आनी परजळून दी या बण्णूरू सांतांतून पिरगजेक समर्पिल्ल्या या डेसा गेल्या कुटुंबांत ते परमोळ दिवन दी आनी ताका ताच्या जिवितांत कसलें सूख जाल्यार आमी बगसून ताका आमच्या डेसा केल्या कुटुंबांत आमचें तूं दूं म्हूण सांगून ताका आमी वागयतले आनी तशेंच ताका पळयतले म्हणून उतर बास दिता हांव. देव बरें करूं. Ogusinu ह्या वेळा सुमेसीने उबे रावन जेन जोड्याक जेराल बेसांव दिवच्या आगूचो हात वयर बारसो देव अब्रामसो इसाकसो आणि जॅकोब बसो तांचे मिसोंक सफळ करूंक सर रितीने सांगात दिलो तो सर्वेस्पर देव ह्या जोड्याक सर आशिर्वादांनी बरोवन दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. कोटमादारांनी सांगात मेळचे तुमच्या मोगाच्या फुलाक ह्या वेळार उखलून दिवचे रोहिनाच्या हातान कोटमादारांक संदोसान ताळ्याच्या आवाजान गट्ट दोन ताळे दिवया मोगाशिनो सर्विस पोते बनवतल्या सर आशीर्वादा खळचो मना एकन गाव्यांगीत लावदा ते Laudate Dominum, omnes gentes, omnes populi, quoniam confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudate Dominum, omnes gentes, omnes populi, quoniam confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum, et veritas Domini manet in eternum. मोगाशिनो खळचो मना एकन जोड्याक उल्हास पडूया हिबे हिबे. The last one should be the best and the loveliest one. Hibe! आणि एक पोटी संग्यांगी हिबे आणि एक पोटी हिबे.